آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز اینڈ ٹوریزم، اور میں ہوں اس وقت جی پی او چوک مری مال روڈ پہ، اور یہاں پاکستان عوامی تحریک کے جو ہے وہ آمد رسول پہ ربیع الاول کے موقع پہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ریلی کو منعقد کرنے پہ جتنے ساتھیوں نے، جتنے نوجوانوں نے، میں سارے لوگوں کا ون بائی ون نام نہیں جانتا، میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں اس پرسنالٹی کا، آج میں اس ہستی کا، ایک عظیم قائد کا، اس عظیم قائد کے بیٹے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ میری مراد قائد یوتھ لیگ پاکستان، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے پاکستان یوتھ لیگ کے صدر محترم مظہر محمود علوی صاحب کو یہاں تشریف لانے پہ لاہور مرکز سے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ایز اے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے کہ وہ مصروفیات سے ٹائم نکال کے آج اس پروگرام میں تشریف لائے۔ محترم تسنیم صاحب جو خطیب اعظم ہے پاکستان کے، میں ان کا بھی دل کی عطاگریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے مصروفیات سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے بہت خوبصورت خطاب بھی فرمایا، اور دیگر جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں آپ سب کا دل کی عطاگریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا علوی صاحب، ہم اس عظیم قائد کے بیٹے ہیں جس عظیم قائد کی تصویر مجھے آج یہ فخر سے کہنا پڑ رہا ہے یہاں پہ کہ میرے عظیم قائد کی تصویر پاکستان کے جس بینر پہ بھی لگتی ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں میرے عظیم کائنات کے عظیم قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تصویر بھی لگتی ہے۔ آج اس بینر کے اوپر پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی تصویر دیکھ کے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میرے قائد کی کامیابیوں کے جھنڈے دنیا کے اندر اس لیے چڑھ رہے ہیں کہ ان کے قدموں پہ ہمیشہ سعادت کا ہاتھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں یہاں ہمیں آج کے دور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ارے آپ لوگ یہاں میلاد کرتے ہو، آپ کے آقا تو مدینہ میں ہے۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، میں کوئی تنقیدی بات نہیں کروں گا یہاں پہ، میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمیں آج یہ سبق دیتے ہیں کہ تم مری کی پہاڑیوں کے اندر میلاد مناتے ہو، کیا تمہارے آقا تمہیں دیکھتے ہیں؟ ان سے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا انگریز کا بنایا ہوا ڈیجیٹل کیمرہ، اس کی آنکھ آپ کے پروگرام کو دنیا کے 256 ممالک میں دکھا سکتی ہے؟ تو پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مدینہ سے مری کی پہاڑیوں میں اپنے غلاموں کا میلاد کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میلاد النبی سرکار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا۔ میں دل تو بہت کچھ کر رہا تھا، ٹائم بہت شارٹ ہے، اور آج کا جو کلیدی خطاب ہوگا وہ میرے عظیم قائد کا ہوگا، جو نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، جو پانی کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، 8 فٹ کے پانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے ڈاکٹر طاہر القادری کے ہر اول دستے کا سپاہی بن کے اس پاکستان کے ان مظلوم سلاب صادقان کی حال ہی میں خدمت کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج خطاب ہم نے ان کا سننا ہے، میں خطاب کرنے نہیں آیا، میں اپنے بھائیوں کی ریکویسٹ پہ، اپنے بھائیوں کے حکم پہ، ریکویسٹ نہیں حکم پہ یہاں پہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دے کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، جہاں پہ ہم اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، وہ میلاد ہمیں کچھ سبق بھی دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فتح مکہ کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
अपने उस अजीम गुलाम, हबशा के अजीम गुलाम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपने उजरा मुबारक से निकल के हमें आज थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो हम मगरूर हो जाते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को भी हमने याद रखना है। जब मेरे आका अपने गुलाम के साथ घर से निकले तो अपने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूलल्लाह आज ये रास्ता इख्तियार करते हैं, इस रास्ते से चलते हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ दुश्मनान बैठे होते थे, आज तो फतह मक्का हो गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, देखा एक कुतिया उसने बच्चे दिए हुए थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे गुलाम हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। कहा या रसूलल्लाह आज यहाँ से तो कोई खतरा नहीं है। कहा मेरे बिलाल इस कुतिया के बच्चे के मुंह से अगर ये दूध निकल गया तो कल क़यामत के दिन रब ताला कहीं सवाल ना पूछ ले, क्या मेरे प्यारे महबूब मैंने आपको रहमत लिल आलमीन बना के भेजा था, तो आपकी वजह से शायद किसी को तकलीफ ना हो। मेरे नौजवान भाइयों, ये जो फरोग अमन व मोहब्बत रैली है आज के दिन, ये हमें पैगाम यहाँ से लेके जाना है कि हमने गली गली करिया करिया एक एक कोचे के अंदर जाके प्रोफेसर मोहम्मद डॉक्टर तारुल कादरी का ये अमन का पैगाम, ये मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। और फिर उसके बाद उस दिन हम असल मिलाद मनाएंगे पाकिस्तान में, जिस दिन मेरे कायद का वो ख्वाब पूरा होगा इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को, जिस दिन मुस्तफी इनकलाब नसीब होगा। मैं समझता हूँ कि असल इनकलाब, असल मिलाद उस साल में हमारा होगा और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द होगा। मैं इसी पे अपनी बात को ख़त्म करने से पहले उस अजीम कायद को जब मैंने पढ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे हैदर, या अली। मैंने जब उस अजीम कायद को स्टडी किया तो एक शेर अलवी साहब खुद लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, लेकिन वो शेर पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने जब उस कायद का विजन पढ़ा, उस कायद का विजन देखा, उस कायद की सोच देखी, उस कायद का पूरी उम्मत मुसलमा, जब पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब के ज़बान से मैंने सुना कि मेरे कायद डॉक्टर तारुल कादरी ने 1500 साल इस उम्मत पे जो कर्ज था वो मेरे कायद ने चुकाया, तो फिर वहाँ सरदार नसीम का कलम उठा, मैंने भी लिख दिया कि खून के हर कतरे से लिख दूंगा कहानी अपनी, खून के हर कतरे से लिख दूंगा कहानी अपनी। ए अजीम कायद डॉक्टर तारुल कादरी, तेरी हकीकत की कसम तुझ पे लुटा दूंगा जवानी अपनी, जवानी अपनी, जवानी अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं फरोग अमन मोहब्बत रैली इसके इनेकाद के मरकज़ी किरदार जो अदा किया है और बहुत कम वक्त में माशाल्लाह से जिन्होंने बहुत शानदार इनपुट दिया है। अभी हालिया सैलाब ज़दगान में हमने मरी में एक ऐसा काम किया है कि जिसमें हमने आवाम का थोड़ा सा हम देखना चाह रहे थे कि रद्द अमल क्या है सैलाब ज़दगान में, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मरी का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया में हमने रखा है। और वो जिस दिन हम मरी के मुख्तलिफ बाज़ारों में निकले, मोहतरम अमजद अरबाब अब्बासी साहब ने झोली जब फैलाई फंड रेजिंग के लिए, तो हम दंग रह गए कि जो हमारा टारगेट था उससे कई गुना हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर फंड इकट्ठा किया। और आज की इस रैली में बुनियादी जो किरदार अदा किया है वो मोहतरम अमजद अरबाब अब्बासी साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक कोसार के। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज की रैली के हवाले से आपसे मुखातिब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मील करीम
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। मेरी पाकिस्तान अवामी तहरीक मेरे सांसों से ज़्यादा मोहतरम, रगों में दौड़ने वाले खून से ज़्यादा मोहतशम पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनाजुल कुरान की फ़रोग़ अमन व मोहब्बत रैली के हर एक शरीक, जो हर एक अपनी जगह पे मेहमान ख़ुसूसी है, आप सब खुसूसन मिनाज यूथ लीग के मरकज़ी सदर कायद मोहतरम जनाब मोहतरम मज़हर महमूद अलवी साहिब, पाकिस्तान अवामी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी जिनको आपने सुना सरदार नसीब अंजुम साहिब, मेरे नहायती मोहतरम और मोहतशम मुफ्ती साहिबजादा तस्लीम सुल्तान चिश्ती साहिब मद्दज़िल्लहुल आली, अखीउल करीम बरादर करम, मेरी धूप और मेरे छाँव के प्यारे भाई इम्तियाज़ अहमद अलवी साहिब, डॉक्टर यासिर सत्ती अल खैरी मद्दज़िल्लहुल आली, और आप सब हजरात, रब्बुल आलमीन वादहुल ला शरीक का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें और आपको तौफीक खैर से नवाजा। रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत है। कुरान अजीम की आयत हमारी तवज्जो दिलाती है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मोहब्बत का बाजू बिछाने वाले ना होते तो लोग आपसे, आपके इर्दा गिर्द से परागंदा हो जाते, परेशान हाल हो जाते। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत, उसके ऊपर बात करने के लिए कोई सिराजुल मुनीर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो खास का हामिल हो तो वो उस पर बात करे, और तवज्जो खास का हामिल मेरे मुर्शिद करीम की दुआओं समेत शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी हूँ, और वो मुल्क अजीज में तशरीफ फरमा हूँ, वो इनकलाब और इनकलाब के किरदारों की क़यादत फरमा रहे हूँ, और वो इरशाद फरमाए और हम समाज करें तो मोहब्बत रसूल की और हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की बात की चाशनी आए, आपके जुबान नूर से आप फरमाए और हम उससे तक़दीस हासिल करें, उससे नूर हासिल करें, उससे बरकत और खैर हासिल करें। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंशाअल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम हमारे दरमियान मौजूद होंगे और आप हमें मोहब्बत रसालत का जो पैगाम है उससे आगाह करेंगे। अमन की जहाँ तक बात है तो हमने यहाँ पे बार बार कहा कि दाता से पूछा, वाह अली के बेटे हजमेर के दाता, आपने क्या कॉन्फ्रेंस बुलाई होगी, क्या खूबसूरत माहौल होगा, जिसकी सदारत में आपकी खुसूसन तवज्जो चाहूंगा कि वो क्या कॉन्फ्रेंस हुई होगी और वो क्या खूबसूरत माहौल हुआ होगा कि जिसकी सदारत अजमेर के दाता ने फरमाई होगी, और जिसमें अजमेर के गरीब नवाज आए होंगे और कदमों में बैठे होंगे, पैगाम लिया होगा और हिंदुस्तान के 1 करोड़ कुफ्फार को कलमा इस्लाम पढ़ाकर अमन का पैगाम दे दिया होगा। हम इस मौका पर आपको बुरा न लगे, अगर आप नहीं है तो मसला क्या है, अगर आप नहीं है तो परेशानी क्या है। हम तो कहते हैं अपने वालिदैन के सामने आवाज ऊंची न किया करो, हम तो कहते हैं अपने बड़ों के सामने आवाज बुलंद न किया करो। अली का बेटा हो, हुजूर का मंजूर नजर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करमल्लाहु वजहुल करीम, और हजवेर का दाता हो और उनकी नगरी में आप आवाज ऊंची करें। और आप फरमा रहे थे कि सिंध के सैलाब में आप 8 और 10 फुट के पानियों की गहराई में आप किस तरह मदद के लिए मौजूद थे। मैं तो वो मंजर देख रहा हूं कि जब आप दाता पिया गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना कसारा पीर कामिलारा रहनुमा की बारगाह में आप खड़े होकर मजहर महमूद अलवी साहब सीना सपर थे, आप सामने थे,
آپ دیکھ رہے تھے, آپ مقابل تھے, اور آپ نے آواز اونچی کرنے والے کی آواز کے سامنے آواز اونچی نہ کی. اور کیا اس بات کو دہرانا نہیں چاہیے کہ میرے حضور شیخ الاسلام نے جناب ڈاکٹر حسن صاحب کے لیے یہ کہا کہ میں آپ سے راضی ہوں. اگر آپ اس ماحول میں خطاب چھوڑ دیتے تو میں آپ سے ناراض ہوتا, لیکن میں آپ سے راضی ہوں. اور ہم سب جناب قائد یوتھ آپ سے راضی ہیں کہ آپ نے وہ کردار ادا کیا, سیلاب میں وہ کردار ادا کیا, داتا پیا کے ہاں وہ کردار ادا کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ فروغ امن و محبت کے اس پیغام کے میں رکاوٹ نہیں ہے, داتا پیا کے ہاں آپ رکاوٹ نہیں تھے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر فساد کی زبان کس لیے ہے؟ پھر پرابلم کی بات کیا ہے؟ آپ ہمیں گالیاں دیجئے. جو آپ نے گالیوں کا دروازہ, جیسے ہی ہم نے فروغ امن و محبت ریلی کا اعلان کیا کہ ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ نور کا استقبال کریں گے, اور استقبال کریں گے فروغ امن و محبت ریلی کے ذریعہ. کیوں کیا؟ ہم یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ہم مشل بردار جلوس نکالیں گے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ یہ ایمبیسیڈر ہوٹل یوں نہیں بنا تھا. اس حال میں حضرت شیخ الاسلام مقدس اللہ علیہ کا خطاب ہوا تھا. اس وقت کے آتش جوان نے جب آپ کو دعوت خطاب دی تھی, اس بندہ متکلم نے جب آپ کو دعوت خطاب دی تھی, تو اس وقت کیا منظر تھا, اس ہال کا کیا منظر تھا, اس چوک کا کیا منظر تھا, دور دور تک کس طرح آپ کی عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جا رہی تھی. آج ہمیں نہ کہیے کہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آج ہمیں نہ کہیے کہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. حضور شیخ الاسلام مقدس اللہ علیہ آپ کے پیغام محبت, آپ کے پیغام امن کو ہم نے استقبال نبی نور شریف کا عنوان کیوں بنایا؟ عنوان اس لیے بنایا کہ آپ کے لخت جگر نے محبت کی بات کرنا چاہیے, صوفیاء اور اولیاء کے مشن کی بات کرنا چاہیے. آپ کے لخت جگر نے عشق رسالت کی بات کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہیں روکنے کی کوشش کی گئی. اور جس دن ہم نے یہ اعلان کیا جناب قائد یوتھ, جناب جنرل سیکرٹری ضلع, اور آپ فرما رہے تھے کسی بیماری کے سبب تحصیل کے صدر ذی وقار چودھری عبدالغفار صاحب وہ آج معذوری کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور وہ تشریف فرما نہیں ہو سکے. تحصیل کے صدر چودھری عبدالغفار صاحب ہیں. کوثار ایک الگ نظم ہے, اور اس سے یہ سمجھنا کہ یہ تحصیل مری ہے یہ درست بات نہیں ہے. سبقت لسانی سے ایسا ہو سکتا ہے. میں آپ کے لیے معافی چاہتا ہوں, میں اپنے دوستوں کے لیے, حاضرین کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو جناب ہم نے فروغ امن و محبت ریلی نام اس لیے رکھا کہ آپ نے چاہا کہ امن کو سبوتاز کریں, آپ نے چاہا محبت کی بات کو روکیں. تو ہم نے کہا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد آ رہا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے فروغ امن بھی ہوگا, محبت کی بات بھی ہوگی. اور آپ نے پھر اس کے بعد جو سب کو ختم کیا, جو آپ نے اس کے بعد بات کی, جو آپ نے اس کے بعد انداز اپنایا, کسی نے آ کے کہا اسکرین شاٹ لیجئے, کسی نے کہا اس کو ریکارڈ میں لائیے اور اس کو ایف آئی اے کے پاس سائبر کرائم کے لیے رپورٹ کیجئے. ہم نے کہا ہم نہیں کرتے, ہم سائبر کرائم کے لیے نہیں جاتے, ہم ایف آئی اے کے پاس نہیں جاتے, ہم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شکایت نہیں کرتے. ہمارے قائد نے حضور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا. انہوں نے کہا اپنی بات محبت سے کرو, اپنی بات امن سے کرو, اپنی بات جستجو اور جود مسلسل کے ساتھ کرو. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کو کہ آپ کی وساطت سے آج ہم جہاں بات نہیں کر رہے, آج کے بعد میرے حضور مفکر اسلام, میرے مرشد کریم آپ کے روحانی توسلات کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ بات ہم حضور شیخ الاسلام مقدس اللہ علیہ کے روحانی توسلات کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ عام شخصیات نہیں ہے, نہ آپ کے درمیان بیٹھنے والی شخصیات عام ہیں. تو لہٰذا ربیع النور شریف کا استقبال محبت کی زبان میں کریں گے, امن کی زبان میں کریں گے, آج بھی کریں گے, کل بھی کریں گے, آخری بندہ بھی آپ میں سے رہے گا. ہم امن کی بات کریں گے, ہم محبت کی بات کریں گے, ہم محبت کا نغمہ الاپنا, ہم امن کی بات کہنا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا مشرب ہے, یہ ہمارا سبق ہے. اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ چراغاں کیجئے, اپنے آپ کو سجائیے, اپنے گھروں کو سجائیے, حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام امن و محبت کے لیے سجائیے. اس کا دوسرا پہلو وہ
ये मुझे सामने कर रहे थे कि शायद मैं भूल गया। हुजूर मुफक्किर इस्लाम की नजर में हो बंदा, हुजूर शेखुल इस्लाम की नजर में हो बंदा, तो बंदा भूल जाए कि ट्रांसजेंडर के बारे में आते ही एक बच्चे ने कहा ये देखें स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द हो गया है। हाँ, कौन सी स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द हो गया? आप हमें बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आप हमें बताते हैं आईने पाकिस्तान की बात। वो हम कैटेगोरिकली जब कहते थे हुजूर शेखुल इस्लाम, तो किसी बंदे ने, किसी खास बंदे ने, किसी वजीर ने, नाम सारे लेने जरूरी नहीं है। हम पॉलिटिक्स में हैं जनाब, हमें पॉलिटिकल बात करने दीजिए, हुजूर के निजाम के मुताबिक बात करने दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। तो जब आप कैटेगोरिकल कहते थे तो किसी ने वहां कैटेगोरिकल कहना चाहा, तो ये वो लोग आपने भेजे, ये हमारा कसूर है। आपने वो लोग भेजे जिन्होंने कहा कि जर्नल भी जे से होता है तो जर्नलिस्ट भी जे से होता है, कि पता नहीं जी से कौन सा क्या होता है। तो ऐसा नहीं होता, हर कोई कैटेगोरिकल नहीं कह सकता। ये हुजूर शेखुल इस्लाम का काम है कि वो कैटेगोरिकली आपको समझाएं। आप आईने पाकिस्तान की बात हमें समझाएंगे, आज आपके पोस्ट करेंगे लाहौर से कि जी स्टैंडिंग कमेटी के बात कब पास होती है? जब आपने उसको पास करना होता है, जब बिल आता है, उस बिल को आपने बुलडोज किया। 2018 में आपने उसको डिस्कस नहीं किया। किस बिल को? ट्रांसजेंडर की बात हो रही है और क्रॉस जेंडर भी उसे कहते हैं। ये मुखन्नस जो लोग हैं उनके बारे में तफसील से आपसे बात हो चुकी। मैं सिर्फ 2-3 जुमलों में इसको समेटना चाहूंगा कि मैं हायल न रहूं आपके और आपके दरमियान। ज्यादा देर के लिए जो बात हो गई वो मेरी जरूरत थी, वो मेरी बुनियाद थी, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक की जरूरत थी, वो तहरीक मिनाजुल कुरान उसके फोरम्स की जरूरत थी, और वो हमारी बुनियाद थी कि हमने रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद नूर पर अमन और मोहब्बत की बात क्यों की। उसका पसमंजर क्या है, उसका पेशमंजर क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है, ये बात करना इसलिए जरूरी थी। क्रॉस जेंडर के ऊपर आज दिन भर बात। आपने देखा हफ्ता 10 दिन से हमने बार से बात की, वकला ने उसके ऊपर, हमारी आज की रैली के ऊपर बयान दिया, और दीगर ताजर तबका ने बयान दिया, मुख्तलिफ तबकात के लोगों ने बयान दिया। और जनाबे वाला आपने ये भी मुलाहिजा किया कि हमने गुजरते हुए जिस किसी को देखा उसने सलाम कहा, इसलिए कि हम अमन की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम कानून के पासदार हैं, हम कानून की पासदारी की बात करते हैं, हम मोहब्बत और अमन की पासदारी और उसकी तरवीज की बात करते हैं। तो वो सारा मंजर हंसी है, और उस हंसी मंजर को लफ्ज़ों में कैसे समेटे। लेकिन क्रॉस जेंडर का मामला ये है, इसके ऊपर दिन भर बात होती रही, पब्लिक भी हो चुकी कि क्रॉस जेंडर के कानून में उन्होंने जो मुहन्नस लोग हैं, जो मर्द और औरत नहीं है, उनके बारे में एक कानून पास किया। और 2012 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़ेर क़यादत एक बेंच ने कहा कि उनके बुनियादी हुकूक उन्हें दिए जाएं। मैं हैरान हूँ, मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि पाकिस्तान का सिटीजन हो और उसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तब अब चाइंदा कहना पड़े कि बुनियादी हुकूक उनको दे। बुनियादी हुकूक तो सिटीजन्स को है, लेकिन ये लॉ की और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इसके लिए निशिस्त मुख्तलिफ चाहिए, इसके ऊपर डिटेल बात करने के लिए और तरह का माहौल चाहिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब ये कानून पास किया तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास नहीं भेजा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास न भेजना ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से उनकी ज्यादती थी, कोताही थी। उसके बाद उन्होंने उसे बुलडोज किया, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में कोई कानून, कोई आइन वो कुरान और हदीस से मुतसादिम नहीं बन सकता। लेकिन आपने बनाया और आपने उसमें बहाने रखे और हीले रखे। और मैं आपको एक मिसाल दूं जो दिन भर मैंने दी है, और जगह जगह पे इम्तियाज भाई के साथ वो हमने गुजारिश की है कि अगर वो सजा, मैं इतनी बेबाकी के साथ वो नाम नहीं ले सकता जो हजरत आपसे माफी चाहता हूँ, जो लोग बरसरे बेकार होकर, मैं बेकार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मुतबादिल के तौर पे, कि जो बरसरे बेकार होकर इस्तेमाल कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। जिस गुनाह में रजम किया जाता है, जिस गुनाह में संसार किया जाता है, उस गुनाह को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1000 टाइम्स नहीं, मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी टाइम्स, लातादाद मर्तबा, तो वो गुनाह बनता है, बल्कि उससे ज्यादा भारी गुनाह बनता है जिसको इस बिल की आड़ में
रवाज देने की इस्लामिक सोसाइटी में कोशिश की जा रही है। और फिर जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास नहीं गया, जब आपने वहां पे उसको डिस्कस नहीं किया, फिर आपने उसको बुलडोज किया, और फिर आपने ये नहीं देखा, आपने कहा कि जी आप जाके औरत के मर्द लिखवा सकते हैं अपने आप को मुखन्नस, इसके पास नादरा के पास 30,000 से ज्यादा लोग अब तक रजिस्टर हो चुके हैं अपनी मर्जी से विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। औरत के मर्द जो मर्जी वो लिखवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कैमरा आपको इस तरफ के लोग भी दिखा सके तो ये सारे हजरात, मैं आप सबसे मुखातिब होके ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उसको बुलडोज कर लेने के बाद एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है तो उसमें तसीहात की जरूरत है कि विरासत का कानून कैसे आगे बढ़ेगा। अगर अपनी मर्जी से बंदा मर्द लिखवाएगा तो इसका हिस्सा दोगुना, अपनी मर्जी से औरत लिखवाएगा हिस्सा आधा, तो उन हिस्स का क्या बनेगा अला हाजिल कियास। अब आखिरी बात यह है कि आपको याद होगा कायदे यूथ, आपको याद होगा कि इस मुमलिकत में कुछ अरसा पहले सिपा सालार पाकिस्तान, हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। सैलाब हो, जलजला हो, साइंस के जरिए जाली जलजले पैदा किए जाए, बैनुल अक़वामी जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से, या बारिशों का रुख इस तरफ करके अमेज़न की तह को डिस्टर्ब करके बारिशों को इस तरह बरसाया जाए कि हमारा मुल्क और हमारे लोग उससे परेशान हों, अहले कश्मीर परेशान हुआ, अहले पाकिस्तान परेशान हूँ, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन आपने जब सिपा सालार पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने हर दौर में आवाम की और मुल्क अजीज़ की खिदमत की है, सैलाब में, जलजला में, पुल बनाने में, रास्ते बनाने में, सरहदों की हिफाजत, नजरियाती सरहदों की हिफाजत, हर मरहला पर जब आपने सिपा सालार पाकिस्तान की नामजदगी को एक्सटेंड करने की बात की तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, जनाब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जुमला जजेस, मुमलिकत के पिलर्स, हम आपकी तरफ ये बात गुजारिश कर रहे हैं कि आपने कहा था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको नामजद नहीं किया, आपको दोबारा उसके ऊपर काम करना पड़ा, बहुत सी अमेंडमेंट्स लानी पड़ी और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते। ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो मिसाल है तो ये ट्रांसजेंडर वाले कानून को फौरन फरमाइए कि इसको दोबारा देखा जाए, पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसजेंडर के कानून को दोबारा देखा जाए। और अगर आपकी जरूरत नहीं कर रहे तो हम आपके सामने सैकड़ों दस्तखतों के साथ ये मुहिम हमने की और आपको ये दस्तखत दिखाते हैं इम्तियाज भाई कि इतने लोगों ने दस्तखत किए हैं। ये आखिरी बात है मेरी कि फेडरल शरीयत कोर्ट, जनाबे वाला कि फेडरल शरीयत कोर्ट में 4 साल से अपील पेंडिंग है और वो अपील जिन लोगों ने की उनकी मेहरबानी, अहले इस्लाम इस्लामिक सोसाइटी में इस तरह के कानून की आड़ में इंतहाई गंदगी और अपनी अगली नस्ल के लिए इंतहाई फाश माहौल छोड़कर जाना अपने लिए मुनासिब नहीं समझते, गुनाह कबीरा समझते हैं। सैकड़ों लोगों ने इस दरखास्त को सिग्नेचर किया है और इसमें हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि आप फेडरल शरीयत कोर्ट से को डायरेक्ट करें कि वहाँ पे मौजूद जो अपील है उसको फौरन निपटाया जाए। उसका फौरन निपटना, उससे चीज़ें सामने आ जाएंगी, इसलिए कि फेडरल शरीयत कोर्ट कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला देने की पाबंद है। इसलिए हमारा ये मुतालिबा है। और अगर आप लोग जो यहाँ के शुरका हैं दूर नज़दीक जिनकी तरफ आवाज़ जा रही है, अगर आप समझते हैं कि ये मुतालिबा दुरुस्त है तो अपने हाथ जरा बगलों से निकाल लीजिए और बुलंद करके फरमाइए कि हमारा ये मुतालिबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे कि फेडरल शरीयत कोर्ट को डायरेक्ट कीजिए कि इस अपील को सुनिए, इसका फैसला दीजिए, वरना आप उस जो प्रोग्राम आपने किया था उसकी तर्ज पर आप ये डायरेक्ट कीजिए कि इसको वापस लें और इसको मैरिज के ऊपर देखें। इसमें वो बातें जो इस्लामी माशरत से टकराव रखती हैं उनको वापस लिया जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। मरी की सरजमीन में
یہ جناب مری میں پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ محمد مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اہتمام کیا ہے اس موقع پہ بلا شبہ تاجدار کائنات ریلی اسلام کا کی انعقاد محبت کیا تھا علامت۔ جی انہوں نے مری میں، اور یہ میں نے تھوڑی سی جو ہے ان کا بیان وہ ریکارڈ کیا. آج کی اس عظیم الشان ریلی جن لوگوں کو یہ ان کا بہت ہی شاندار ریکارڈ اور انداز یہ میں علامہ چیزیں کوئی صاحب کو فرمائی پسند آئیں تو وہ ضرور مجھے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، بتائیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی چینل کو کر لیجئے. ہو چکا ہے، اور اسلام کا بھی یہ اعتدال کا تصور ہے، رواداری کا، کہ اسلام کی تعلیمات میں فرض نماز کی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ تو کیا ٹھیک ہے آپ کی؟ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس ریلی میں شریک نہیں ہوئے، یہ جو ہے یا اچھا آپ مصروف ہیں؟ چلیں ہم نے کہا کہ چلیں تھوڑا سا جو ہے نا مری میں ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں اور ٹورسٹ بھی شامل ہیں اس ریلی میں، تو ہم نے کہا جی کہ چلیں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دیں. اور ملتے ہیں جی دوبارہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، اور اسی طرح کی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی جی آپ کو انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.